এইটা হচ্ছে এই আমাদের কি ইকো রিসর্ট, ম্যাসাঞ্জোর ইকো রিসর্ট, ইকো কটেজ। আরে গুরু, মনে হচ্ছে যেন এসছি ফরেনে, মানে ফরেনের ভিউ আর কি, মানে ফরেনের মতন ব্যাপার। এরপরে রুম গিয়ে দেখাবো, এগুলো সব কটেজ, সবগুলো কটেজ থেকে দেখা যাবে, মানে সবগুলো কটেজ থেকে এরকম ঝিলটা দেখা যাবে। বোটিংয়ের সময় পেলে নিশ্চয়ই যাব, বোটিংও করব, কিন্তু যা ভিড় সে আমি জানি না কত দূর কী হবে। আগে একটু যাই, আগে একটু আমরা ব্যাপারগুলো এনজয় করি, তারপরে বোটিং ফোটিংয়ের তো গল্প আছেই, পরে দেখা যাবে। উফ কি জায়গা মেরি। হ্যাঁ हाँ कब आई नेवर सीन दैट। ये क्या है ये देखो क्या है ये। आहा, शाम के टाइम मस्त लगेगा भाई। वो गंदा, वो नहीं जाएंगे, हम तो 2500 का किए। अरे कहाँ, इधर से जाना है तो नीचे आ गई ज़्यादा। चलो, कौन बैग ये ले आता, यहाँ पे कोई स्टाफ तो होगा ही। पता नहीं कौन है कि नहीं है, हमें क्या पता। हम तो एंजॉय करने के लिए आए, एंजॉय है। तुमको मैंने कहाँ कहाँ घुमाया देखो। हाँ, कहाँ कहाँ घुमाया तुमको। হ্যাঁ রিসেপশনে চলে এলাম।